Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Syarah Al-Kafrawi ala Matni Al-Ajurmiyah yang ditulis oleh Syekh Hasan Al-Kafrawi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sampai masih di tanda-tanda isim ya. Kemarin terakhir tanda isim yang terakhir adalah kemasukan huruf jer gitu ya. Kemasukan huruf jer. Beliau menyebutkan atau mensyarah perkataan Ibnu Ajurum satu persatu tentang huruf jer. Terakhir sampai al-ba'u. Baik. Tafadhol baca wal-ba'u. Al-ba'u wa huwa harfu akhir. Al-ba'u ma'tufun ala mahalli min ala mahalli min. Wal ma'tufu ala marfu'i marfu'un wa ala madrabihi jabatan dan jabatan di akhirih. Wal ba'u min ma'aniha at-ta'diyatu. Nahwu marartu bi Zaidin. Fa'i'rabuhu marartu fi'lun wa fa'ilun wa bi Zaidin jarrun wa majrurun. Muta'alliqun bi marartu. Fa Zaidun ismun li dukhulil ba'i alayhi. Baik, barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan kalau al-musannif Syekh Hasan Al-Kafrawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, al-ba'u wal ba'u. Huruf jar yang berikutnya adalah ba. Al-wawu harfu atfin, wawunya huruf ataf. Wal ba'u. Al-ba'u itu ma'tufun ala mahalli min. Dia ma'tuf kepada mahal min. Wahia min gitu kan. Wahia min wa ala, makanya ba'nya rofa. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un. Dan yang diatofkan kepada yang marfu maka dia juga marfu. Wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah dhammatun dhahiratun fi akhirih. Dhammah dhahirah di akhirnya. Wal ba'u, dan huruf jar ba, bi begitu ya. Nanti dibacanya bi. Min ma'aniha, di antara maknanya adalah at-ta'diyatu. At-ta'diyah itu menjadikan muta'addi. Yang tadinya lazim jadi muta'addi. Lazim itu apa? Gak butuh objek gitu ya. Muta'addi jadi butuh objek. Dia muta'addikan fi'il lazim. Nah, contohnya marartu bi Zaidin ya. Marro itu kan dia fi'il lazim ya. Marro, lewat ya. Marartu bi Zaidin, saya melewati Zaid, saya berpapasan dengan Zaid. Wa i'rabuhu, i'rab marartu bi Zaidin, marartu fi'lun wa fa'ilun. Fi'il fa'il. Marra, marru, marrat, marrata, mararna gitu kan. Bi Zaidin jarun wa majrurun. Dia jar majrur muta'alliqun bi marartu. Dia muta'alliq dengan marartu fi'il fa'il. Fa Zaidun, maka kata Zaid itu ismun. Kenapa isim? Lidukhulil ba'i alaih, karena kemasukan ba atasnya. Terus selanjutnya. Al-kafu al-wawu harfu akhir. Al-kafu ma'tufun ala mahalli min. Wal ma'tufu ala marfu'i marfu'un. Wal kafu min ma'aniha at-tasbih. Nahwu Zaidun kal badri. Wa iqabuhu Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Wal kafu harfu tasbih. Wajarrin, harfu tasbihin wajarrin. Bihin wajarrin. Wal badri majrurun bil kafi. Wal jarru wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu ka'inun. Khabarul mubtada'i wal badri ismun lidukhulil kafi. Baik, lidukhulil kafi. Baik, masyaallah. Barakallahu. Kemudian yang berikutnya wal kafu. Al wawu harfu atfin, wawu sama haruf ataf.
Al-kafu kenapa dibaca rofa? Ma'tufun ala mahal min, dia ma'tuf kepada mahal min. Wahia min, minnya berarti mahal rofa ya, khobar. Wal ma'tufu dan yang diatofkan, wal ma'tufu alal marfu'i yang diatofkan kepada yang marfu ya marfu'un. Kemudian wal kafu sedangkan kaf begitu min ma'aniha diantara maknanya adalah at-tashbih, tasbih penyerupaan, seperti mirip. Nahwu contohnya Zaidun kal badri. Zaid seperti badr, rembulan. Wa i'rabuhu i'rabnya Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida'i. Wal kafu sedangkan kafnya ka itu harfu tasbihin, dia huruf tasbih, punya makna tasbih. Wajarin dan dia juga huruf jar. Wal badri dan badri itu majrurun bil kafi, majrur dengan kaf. Wal majruru wal jaru wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu kainan. Di jar majrurnya dia muta'alliq, dia harus punya tempat gantung begitu. Tapi dibuang, takdirnya kainan. Ya. Kondisinya begitu. Itu sebagai khobarnya mubtada. Fal badri, maka badr, kal badri itu isim. Kenapa? Lidukhulil kafi alaih. Karena kemasukan kaf atasnya. Kemudian berikutnya. Al-wawu harfu atfin. Al-lamu maktubun ala mahallimin. Wal maktubu ala marfu'i marfu'un. Wal lamu min ma'aniha milku. milku. Nahwu al-malu li Zaidin wa iqrabuhu al-malu mubtada'un marfu'un bil ibtida'i li Zaidin jarrun wa majrurun wa ta'alliqun bil mahdufi taqdiruhu ka'inun khabarul mubtada'i fa Zaidun ismun lidukhulil lami alaihi. Baik, barakallahu. Kemudian berikutnya wal lam. Wal wawu harfu atfin, wawunya huruf athof. Al-lamu ma'tufun ala mahalimin, sama ya. Dia ma'tuf kepada mahal min. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu'un. Kemudian wal lamu lam min ma'aniha diantara maknanya adalah al-milku, kepemilikan. Karena huruf jar itu maknanya nanti banyak ya. Huruf jar itu nanti maknanya banyak. Nanti insya Allah kalau setelah selesai ini kita ke awamil jurjani. Al-malu li Zaidin. Contohnya al-malu li Zaidin. Harta itu li, miliknya Zaid. Wa i'rabuhu i'rabnya al-malu mubtada'un marfu'un bil ibtida'. Ya. Li Zaidin jar majrur muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu kainun, sama kayak tadi. Khobarul mubtada'i, statusnya sebagai khobar mubtada'. Fa Zaidin ismun, maka Zaid itu isim lidukhulil lam alaih, karena kemasukan lam atasnya. Kemudian matanya wa hurufil qasami gitu kan, atau wa huruful qasami wa hiyal wawu wal ba'u wa ta'u. Wa huruful qasami, bisa hurufu bisa hurufi nanti. Baik, lanjut. Wa hurufu bil jarri atfun ala hurufil khafdi wal ma'tufu ala majrurun wa birrafi maktubun ala min wal maktubu ala marfu'i marfu'un wa hurufu mudhafun. Terus wal qasami mudhafun ilaihi wa huwa majrurun ya'ni anna isma yatamayyazu aidan bi dukhulil hurufil qasami alaihi. Nahwu uqsimu billahi Fallahi ismun lidukhulil hurufil qasami lidukhulil hurufil qasami alaihi wa huwa al-ba'u. Baik, cukup dulu situ. Kemudian wa hurufil qasami bisa dibaca jar. Bil jarri berarti dibacanya hurufi, bil jar. Kenapa kalau dibaca jar itu atfun, dia atof ala hurufil khafdi, dia atof kepada hurufil khafdi. Wa hurufil khafdi wa hiya min gitu kan.
wa hurufil khafdi. Nah, dia ataf ke sana. Wal ma'tufu 'alal majruri marjrurun. Yang diatafkan kepada majrur ya majrur. Kan matannya kan gitu kan. Fal ismu yu'rafu bil apa? Fal ismu yu'rafu bil khafdi gitu kan. Kemudian wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi wa hurufil qasami. Ah, begitu. Itu kalau dibaca cer. Wal ma'tufu 'alal majruri majrurun. Kemudian wa bir raf'i kalau dibaca rafa wa huruful qasami begitu. Itu ma'tufun ala mahal min. Dia ma'tuf kepada mahal minnya. Wa hiya min wa huruful qasami. Ah, gitu. Wal ma'tufu 'alal marfu'i marfu'un. Yang ma'tuf kepada marfu' ya marfu'. Wa hurufi atau hurufu ini mudhofun. Al qasami mudhofun ilaih, mudhof ilaih. Wa huwa majrurun, dan dia itu majrur. Yakni, nah ini syarahnya nih, huruful qasam. Yakni annal isma, bahwasanya isim yatamayyazu, terbedakan, aidan juga biduhuli hurufil qasami alaih, karena kemasukan huruf qasam, huruf-huruf sumpah ke atasnya. Nahwu contohnya uksimu billahi. Uksimu billahi, huruf jilnya bi-nya itu ya. Aku bersumpah kepada Allah, dengan Allah. Aku bersumpah dengan Allah. Demi Allah. Kan dengan Allah ya, demi Allah. Aku bersumpah demi Allah. Wallahi, maka lafaz Allah ismun. Kenapa? Liduhuli hurufil qasami alaihi wa huwal ba. Karena kemasukan huruf qasam itu ba. Kemudian lanjutnya. Wa huruful qasami huruful jarri. Min hurufil jarri. Min hurufil jarri. Wa innama ifrad Oh, fil madi, af'ala. Heeh. Liyuk lama. Annal qasama. Al yamina. Yakni. Al halifa. La yata'atta ila biha wa hiya salasatun dakaroha fi qawli wa hiya al-wawu ila akhir. Ila akhirih ada enggak? Wa hiyal wawu ila alif lam kha itu bacanya ila akhirih. Ila akhirih. Wa irabuhu al-wawu istinafi. Ia dhamirun munfasilun mubtada'un mabniun 'ala fathi fi mahalli raf'in annahu ismun mabniun. La yadharu fihi i'rabun. Al-wawu wa ma atfun. Wa ma utifa 'alaiha. Khabarul mubtada'i marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun dhamirun fi akhirih. Wa inna ma titik dulu sampai itu. Baik, barakallahu fiik. Terus kata beliau wa huruful qasami, dan huruf-huruf qasam min hurufil jarri, itu termasuk huruf jar. Jadi huruf qasam, huruf sumpah itu masuk dalam huruf jar. Kok dibedakan? Ya, kok disendirikan? Kenapa nggak dijadikan satu? Wahya, min, wa ila, wa an, wa ala, wa wawu gitu kan? Kenapa disendirikan? Wa inna ma afrodaha. Hanyalah penulis afrodaha memufrodkannya, menyendirikannya, mengkhususkannya. Liuk lama, supaya diketahui. Apa yang diketahui? Annal qasama, bahwasanya qasam, ai al yamina, yaitu yamin, yakni al halifa, yaitu sumpah. Qasam, yamin, halif itu sama-sama, sama artinya sumpah. La yata'atta, tidak akan datang, tidak akan datang illa biha, kecuali dengannya, dengan huruf-huruf tadi. Wahia salah satu dzakaroha, yaitu 3 huruf yang penulis sebutkan fi qaulihi, dalam ucapannya wahiyal wawu wal ba'u wa ta'u wa huruful qasami wahiyal wawu wal ba'u wa ta'u, kan gitu kan matanya kan gitu kan. Ila akhiri. Sekarang di i'rab dulu. Wa apa namanya?
Wahia al wawu wal ba'u wat ta'u. Matannya gitu. Kebayang nggak tuh matannya? Ya, bisa ditulis ya. Terus di i'rab. Wa i'rabuhu, i'rabnya al wawu. Wawu itu lil istinaf. Untuk awal. Terus wahia itu domirun, domir munfasil mubtadaun, dia sebagai mubtada, mabniun alal fathi, mabni fathah fi mahalli raf'in, mahal rafa, li'annahu ismun mabniun la yadhur fihi i'rabun, karena dia isim mabni yang tidak terbaca, tidak terlihat i'rabnya. Kemudian al wawu, kata-kata al wawu, wahiyal wawu wal ba'u wat ta'u. Wawu, wama, dan apa saja yang utifa alaiha, yang diatofkan kepadanya. Wahya al wawu, wa al ba'u, wa at-ta'u, kan itu kan diatofkan semua. Itu khobarul mubtada'i, sebagai khobar mubtada. Marfu'un, ya, marfu'. Wala maturafihi, dan tanda rofaknya dhammatun dhohiratun fi akhirihi. Dhammah dhohirah di akhir. Nah, itu kan tadi. Ya, lanjut. Wa innama bada'a. Wa innama bada'a bilwawi wa inkana al-aslu ba'a likas roti istimaliha wala tadkhulu illa ala ismi dhahiri wala yudkaru ma'aha fi'lul qasami nahu wallahi kan ya, sumpah. Wahidahu al-wawu harfu qasami wajarin harfu qasami wajarin Allahi muksamun bihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratu dhahiratu Allahi ismun lidukhulil wawu alaihi lidukhulil wawi. Baik, barakallahu fikum. Habis itu dulu. Kemudian beliau innama, hanyalah bada'a, penulis Ibnu Ajurum memulai bil wawi, dengan menyebut wa, kan huruf jar kan, huruf qasam kan ada 3, wawu, kemudian ba, kemudian ta. Kenapa disebut huruf ba dulu? Wa in kana, meskipun apa tadi? Al aslu al ba'a, huruf asal atau huruf inti sumpah itu ba. Huruf inti sumpah itu harusnya ba. Tapi kenapa disebut wawu dulu? Karena likas rotis ti'maliha. Karena wawu itu paling banyak dipakai. Orang kalau sumpah kan wallahi gitu kan. Jarang pakai billahi, itu jarang. Wala tadkhulu, dan tidaklah wawu itu masuk illa melainkan alal ismi dohiri, atas isim dohir. Jadi wawu qasam itu nggak bisa masuk pada domir, harus isim dohir, nggak bisa pakai domir. Beda sama nanti ba, nanti kita lihat beda sama ba. Jadi wawu itu pasti ke isim dohir. Isim dohir itu lawannya domir ya. Wala yudkaru ma'aha, dan tidak disebutkan ma'aha bersama huruf wawu tadi, wawu qasam tadi, fi'il qasam tadi kayak uksimu itu kan fi'il mudhari kan. Uksimu billahi, saya bersumpah demi Allah, saya bersumpah demi Allah. Kalau wawu nggak pakai uksimu wallahi, nggak pakai, dia langsung wallahi. Nahwu contohnya wallahi, maka ini contohnya kan langsung wallahi, demi Allah. Paham ya? Wa i'rabuhu, i'rabnya al wawu harfu qasamin wa jarin. Wawu itu huruf qasam dan jar. Allahi muksamun bihi. Allah itu muksam bih. Muksam bihi itu yang dipakai sumpah. Jadi ada huruful qasam gitu kan. Kemudian ada muksam bihi yang dipakai sumpah, ada jawabul qasam. Ada isi sumpahnya. Kalau sumpah kan gitu kan. Wawu itu huruf qasam, Allah itu muksam bihi yang dipakai sumpah,
Kemudian jawab qasamnya apa? Demi Allah gitu kan. Kalau orangnya diem kan, nih orang demi Allah apaan kan gitu kan. Nah, tetapi di sini nggak dibahas itu jawab qasam. Muksamun bihi, muksam bihi. Majrurun, majrur, ya jelas majrur ya karena kemasukan huruf qasam. Wa alamatu jarhi al kasratu adh-dhahiratu. Tanda jarnya kasrah dhahirah. Fa Allahi maka lafat Allah itu ismun isim lidukhulil wawi alaih karena kemasukan wawu atasnya. Terus yang berikutnya ba. Al-ba'u al-wawu harfu atin al-ba'u ma'tufun ala wawi wal ma'tufu ala marfu'u Alal wal marf. marfu'i marfu'un nahu Uksimu. uqsimu billahi wa iraduhu uqsimu fi'lun mudhari'un marfu'un wal fa'ilu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana billahi al-ba'u harfu qasami Wajarrin. Allahi muqsamun bihi majrurun wa alamat jarrihi kasratu dhahiratu fi akhirih wa tadkhulu ala dhamiri nahwu Allahu uksimu bihi wa yudkaru ma'aha fi'lul qasami kama taqaddam. Nah, sekarang ba. Huruf qasam yang berikutnya ba. Ini apa namanya? Asal huruf qasam itu pakainya ba. Asal huruf qasam itu pakainya ba. Kemudian wal ba'u dan ba. Al wawu harfu atfin. Wawunya huruf ataf. Wal ba'u dan ba-nya ma'tufun alal al wawi. Ma'tuf kepada wawu yang di depan. Wa huruful qasami wa hiyal wawu. Wah, gitu kan. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu. Yang ma'tuf kepada marfu' ya marfu. Nahwu contohnya uksimu billahi. Saya bersumpah demi Allah. Wa i'rabuhu uksimu itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Fi'il madinya apa coba? Fi'il mudhari'. Ini sulasi mazid apa mujarad? Mujarad. Nggak mungkin mujarad fi'il mudhari' depannya dhammah itu nggak mungkin. Ya mazid lah, mazid. Kalau nggak mujarad ya mazid kan itu. Nah, mazidnya mazid apa nih? Mazidnya apa? Hamzah qat'i, hamzah qata'. Aksama yuksimu. Aksama yuksimu. Nah, yuksimu ditasrif ke bawah, yuksimu, yuksimani, yuksimuna, terus uksimu. Nah, fi'lun mudhari'un, fi'il mudhari' marfu'un, marfu'. Wal fa'ilu, fa'ilnya dhamirun mustatirun, fa'ilnya uksimu dhamir mustatir fihi wujuban, dhamir mustatir wujub, takdiruhu ana, takdirnya ana. Saya kan berarti kan. Kemudian billahi al-ba'u harfu qasamin wa jarrin, huruf qasam dan jar. Allahi itu muksamun bihi, tadi ya muksam bihi majrurun. Wa alamatu jarhi al-kasratu dhahiratu fi akhirih. Dan tanda jarnya kasratu dhahirah fi akhirih. Nah, diperhatikan wa tadkhulu alat domiri. Kalau bi, huruf qasam bi itu juga masuk kepada domir. Dia masuk kepada domir. Nahwu contohnya Allahu uksimu bihi. Allah, saya bersumpah demi dia. Gitu. Bihi itu kembali ke Allah kan. Pakai domir kan, bihi, demi dia gitu kan. Dia siapa ya maksudnya Allah. Allah uksimu bihi. Allah, saya bersumpah demi dia. Boleh begitu kalau ba. Kalau waw nggak boleh. Waw nggak bisa. Iya. Kemudian wa yudhkaru ma'aha dan disebutkan juga bersama apa namanya? Huruf qasam bi itu fi'lul qasami kama taqaddama. Dia harus pakai apa namanya? Fi'il qasamnya. Uksimu, nuksimu misalkan. Harus pakai itu. Baru bisa pakai bi. Uksimu billah itu kan. Kalau billahi gitu doang harusnya nggak bisa. Harusnya nggak bisa. Kama taqaddama. Begitu. Terus berikutnya. Wata'u al-wawu harfu atin. Ta'u makrufun ala wawi. Makrufu ala makrufi makru'un nahwu tallahi wa i'rabuhu at-ta'u harfu qasami wa jarrin. Allahi
muksamun. Muksamun bihi majrurun wa alamatu jarrihil kasratu dhahiratu. Fa Allahi ismun bidukhulita'i qasami alaihi. Wala tadkhuluta ta'u illa ala lafdil jalalati faqat fala yuqalu tarrahmani wa nahwuhu illa syududan. Baik, barang. Kemudian yang berikutnya wat ta'u, huruf qasam yang ketiga yang terakhir adalah ta. Wal wawu huruf ataf. At-ta'u ma'tufun alal wawi. Ta itu ma'tuf kepada wawu. Wal ma'tufu alal marfu'i marfu. Ma'tuf kepada yang marfu ya marfu. Nahwu contohnya tallahi. Tallahi demi Allah. Wa i'rabuhu i'rabnya at-ta'u harfu qasamin wa jarrin. Huruf qasam dan jar. Allahi itu muksamun bihi. Dia muksam bihi yang dipakai sumpah majrurun. Majrur. Walamatu jarihi dan tanda jarnya adalah kasratu ad-dhahiratu. Kasrah ad-dhahirah. Wallahi, maka lafaz Allah itu ismun lidukhuli ta'il qasami alaih karena kemasukan tak qasam atasnya. Kemudian ini catatan wala tadkhulut ta'u dan huruf qasam ta ini tidaklah masuk illa melainkan ala lafdzil jalalati faqat, kepada lafdzul jalalah, lafaz Allah saja. Kalau yang lain boleh pakai nama Allah yang lain, misalkan birrahmani gitu kan. Warrahmani demi ar-Rahman gitu kan. Demi ar-Rahim. Ya. Kalau tak ini cuma pakai lafaz Allah saja. Fala yuqalu maka tidak dikatakan tarrahmani. Ya, demi ar-Rahman gitu nggak bisa. Karena ta itu khusus lafaz Allah. Kalau yang lain boleh pakai nama Allah yang lain. Intinya ya tetap pakai nama Allah tapi nama Allah kan banyak kan gitu kan. Wa nahwu dan yang semisalnya. Tar-Rahim, Tal-Malik gitu kan, Tal-Qudus itu. Illa syududan, kecuali syad kata beliau, kecuali syad. Lafaz bahasa lughah syad itu boleh pakai tar-Rahmani dan seterusnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sini dulu. Insyaallah selanjutnya kita masuk ke ciri fi'il. Fi'il. Fi'il mudhari', fi'il madhi. Gitu. Allahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.